समस्त को प्रेज द लॉर्ड। पुनर्बार आज आम मान को पुणी नुआ प्रैक्टिकल माध्यम सुंदर वाक्य कहवा निमंते जाऊँ। देखु आपण मैंने केते जानबे सही कोटा सही किनानी स्त्री जेते बेले जीसु को निकट को गला कौन कला, प्रभु मो जी अति कष्ट रे भोगु अच्छी आप साहाय्य करतु, दया कर आउ सुस्थ कर दिंतु बोली दाबी करुँच। जीसु बापा कौन कहले देखु से कहले माथ्यू 15 पर्व आउ 26 पदरे, किंतु से उत्तर देले मु इस्राएल वंश रजी जाइतिबा मेसुमान को बिना आउ कहा निकट को फेरित होई नहीं। जीसु बापा को किणान स्त्री कहते प्रभु यथाशीघ्र तुम्हें आरोग्य कर दिंतु, विनती करुच्छे प्रभु। किणानी स्त्री सी जड़े कौन अणजिहुदी, से जड़े विजाति, केवल प्रभु एठारे कहते किंतु से उत्तर देले मु इस्राएल वंश हजि जाइतिबा मेष मान को बिना कहा निकट को फेरित होई नहीं। कहा निकट फेरित होई नहीं, इस्राएल अच्छी जाइथिबा मेष मान को बिना कहाटारे से फेरित होई नथिले। तो कहवा उद्देश्य होचे देखो, तो कहवा उद्देश्य होचे से इस्राएल लोक मान को छड़ा कहा निकट फेरित होई नांते। तापर से कहउचंती प्रभु मेजरे जहाँ भी गुंडी गुंडा पड़ो सेटा तो कुकुर माने खाइबे, निजक न तो कर न तो कला से कौन कला निजक न तो कला। तो से समय प्रभु कहले इस्राएल छड़ा एपरी विश्वास मु देखी नहीं। कौन देखी नहीं? विश्वास देखी नहीं। तेणुक प्रभुंर योजना प्रभुंर इच्छा थिला से काली इस्राएल लोक मान छड़ा आउ कहाटारे फेरित होई नथिले। केवल आम आवश्यक जानिबा उचित। तो आम प्रभु आईतिले कि आसीतिले कि आम माने किए विजाति ना इस्राएल ना स्वजाति, आम माने स्वजाति ना विजाति, आम माने इम्पोर्टेंट जानिबा आवश्यक अटे। वाक्य आम को प्रकाश करे एपीसी 2 पर्व 11 पद, तुम माने इस्राएल सहित से सुनति ठारू तुम माने पृथक थिल, ईश्वर विहन थिल। तो वाक्य आम को प्रकाश करुच्ची आम माने जड़े विजाति अटू। केवल प्रभु उद्धारकर्ताकारी परमेश्वर आम मान को विजाति हेले मध्य आम मान को निमंते से प्राण देले। आम मान को जीवन आम मान को आउ से इस्राएल लोक मान को जोड़ित करने निमंते से निज जीवन को आम मान को पाई से जीवन देले। तेणुक प्रभु को नाम गौरव हो। तो साधु पाउल रोमियो मंडली प्रकाशन कहते आ रोमियो 5 पर्व 6 पदरे, कारण जेते बेले आमे माने निरुपाय थिलु सेते बेले ख्रीष्ट उपयुक्त समय अधार्मिक मान को निमंते मृत्यु भोग खोले। देखो तो विजाति लोक माने अणजिहुदी माने निरुपाय थिले, हमर प्रभु किए हमको किए साहाय्य करिवो, किए प्रार्थना सुनिबो, शून्य थिले निरुपाय थिले। सेते बेले अधार्मिक निमंते प्रभु मृत्यु भोग करिसंती। कौन करिसंती? अधार्मिक कोटा कि भल नुह, भल लोक मान को कहा जीव ना जे अधार्मिक, केवल खराब लोक मान को कहा जाए अधार्मिक। तेणुक प्रभु कौन कले निरुपाय थिबा समय माने कोटा कि पाइबा न योग्य थिबा समय कोटा कि मोर एइठा बोली
ମାନେ କୋଉଟାକି ନିରୁପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମାନ ଟାଇମରେ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ? ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଖାଲି ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଖାଲି ସେ ସୁନଦିବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ଜଗତରେ କୋଉଟାକି ଜଗତ ବିହନ ଈଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ବିହନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 7 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ କେହି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଅବା କେହି ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଏ ବି ଆଉ ପ୍ରାଣ ପୁଣି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଗତରେ ଯେତେ ଲୋକ ବି ବସବାସ ଆମମାନେ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। କେମିତି ନୁହଁ? ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ମରିଥିଲେ ତାନ୍ତେ କି? ନାହିଁ। କେବଳ ଅଧାର୍ମିକ ନିମନ୍ତେ ସେ ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି 8 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। କେମିତି କଲେ? ପାପୀ ମାନେ ପାପ କରିଥିବା ସମୟରେ, ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଲେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଉଚିତ। 9 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତଏବ ଏହା ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ କ'ଣ କରିବା? ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା। ତେଣୁକରି ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେ ଲୋକ ବି ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରେମ କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ସମାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। କେମିତି କରିଛନ୍ତି? ଏଫେସୀ 2 ପର୍ବ 13 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଥିଲ ନାହିଁ, ହେଇଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରେ ଦୂରରେ ମାନେ କିଣାଣି ସ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଛଡ଼ା କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଦୂରରେ ଥିଲ ମାନେ ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଉତ୍ତର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି କେଡ଼େ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ? ଜଡ଼ିତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଦେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା? ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛୁ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ଦିନରେ, ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।